आसनसोल नगर निगम के बोरो नंबर 6 के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने आज बोरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। जब डॉक्टर देवाशीष सरकार से उनके इस्तीफे के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह का रिजिग्नेशन दे सकते हैं जैसा? देखिए, कई सारे लोगों के साथ बात हुआ है जिनको भी जिम्मेदारी का एहसास है, जिनको अपने अंदर का कोई आवाज़ बुलाता है। मुझे उम्मीद है कि वो इसी तर्ज पे सोच रहे होंगे। वो ये बात नहीं बोलेंगे कि जिसने इलाका में काम नहीं किया है। तब ये बात का अगर हम मतलब पकड़े, मुझे नहीं पता कि वो बोले हैं कि नहीं, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। हालांकि आप लोग गलत नहीं बोलेंगे, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि तब कोई भी विधानसभा में काम नहीं हुआ। जितने विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस हार गए, क्या ये चीज़ वो बताएंगे चेयरमैन साहब? नहीं ना। तो ये सब बातें बेतुकी बातें हैं। जनादेश नहीं आए हैं हमारे अनुकूल, इसीलिए हमारा कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सर? मैंने इस्तीफा दिया है, मैंने ज्वाइनिंग का बात कही नहीं है। अभी भी आप तृणमूल में हैं? मैंने इस्तीफा दिया है बोरो चेयरमैन पद में। अभी तो देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मिल रहे हैं कांग्रेस के लोगों से। क्या ये संभावना है कि तृणमूल का विलय हो जाएगा? देखिए, ऐसी कई संभावनाएं न्यूज़ मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट में देखा जा रहा है, डिजिटल मीडिया में भी देखा जा रहा है। ये अटकलें हैं, ये भविष्य से तय करेगी कि क्या क्या रुख, क्या क्या गठबंधनें हो सकती है। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ के नेताओं के अस्तित्व पर सवाल? देखिए, अब किस हिसाब से विलय हो रही है, किस हिसाब से गठबंधन बन रही है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गठबंधन बनने का जो विषय है उस पर उच्च नेतृत्व तो बात कर रहे हैं, जैसा मीडिया से प्रतीत हो रहा है, मीडिया के बयानों से प्रतीत हो रहा है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते कि कोई ना कोई बातचीत जरूर चल रही होगी। वहीं डॉक्टर देवाशीष सरकार के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के फैसले पर जब हमने आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी और आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी दिवेंदु भगत से बात की तो इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। এটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। হ্যাঁ, তিনি ইস্তিফা দিয়েছেন। আর তারপরে এখন যা দেখছি চারদিকেই তো সব রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছে। আর যে এখানে কাজ করার মতো যদি সেই রকম সুবিধা না থাকে তো থেকেই বা কী করবে। আর আমরা আমাদের মাননীয় মেয়রের সঙ্গে কথা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, যেটা মেয়র যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা একসঙ্গে আমরা যা সিদ্ধান্ত নেবার মেয়র নেবেন আমরা তখন সঙ্গে আছি। কি বলবো, এটাই বলবো যে এত ভ্রষ্টাচার হয়েছে এই টিএমসি সরকারের আমলে, এত দুর্নীতি হয়েছে, এত অত্যাচার হয়েছে যে মানবিকভাবে যারা আছেন তারা তো আমার মনে হয় না যে ওই সরকারকে মেনে নিতে পারছেন বা মেনে নিতে পারছিলেন। আজ হয়তো সবাই একটা ভালোভাবে শ্বাস নেওয়ার জন্যই হয়তো এই সরকার থেকে সবাই সরে সরে আসার চেষ্টা করছেন এবং রিজাইন দিচ্ছেন, এটাই আমার মনে হয়। তো কেন, কি দুর্নীতির জন্য না অন্য কোনো কারণ, কি বলবেন? ওনাদের দুর্নীতির কথা আমার বলার কিছু নেই, আমি সেই সব ব্যাপারে কিছু অবগতও নই, জানি না। কিন্তু এইটুকু বলতে পারি টিএমসি সরকারের তো দুর্নীতি প্রত্যেকটা জায়গায় হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলাতে যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে আপনারা সকলেই সচক্ষে দেখেছেন। সাধারণ মানুষের, গরিবের টাকা, ট্যাক্সের টাকা, সেই টাকা নিয়ে পরে তারা সব নিজেদের খাতে ঢুকাচ্ছে, অথচ মানুষের কোনো কাজকর্ম হচ্ছে না, কোনো সেবা তারা দিতে পারছেন না। তো মানুষের তো মন এর কারণে হবে, পরিবর্তন হবে। পুরো রাজ্য জুড়ে দেখা যাচ্ছে পালা বদল, পুরো রাজ্য জুড়ে, আর এইখানেও আমরা দেখছি পালা বদল। এটাকে কিরকম দেখছেন? হ্যাঁ, আমি তো এইটুকুই বলবো যে আজ মানুষ, সত্যি কথা বলতে না, মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। আপনি বড় চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ দিলেন? হ্যাঁ, এই এখনই দিলাম। দুটো কারণ আছে। একটা হচ্ছে, দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওভারওয়েলমিংলি একটা ম্যান্ডেট দিয়েছে চেঞ্জের জন্য, একটা পরিবর্তনের জন্য, সেটাকে সম্মান জানানো। এবং দ্বিতীয়, দেখুন, পুরো চেয়ারম্যানের পদটা তো খুব ছোটো পদ নয়, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ পদ। এবং আসানসোলের মতো শহরে আমি মনে করি সেটা খুব বড় পদ। সেখানে যথাযথভাবে উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দি কনস্টিটিউশন নিজের ডিউটি ডিসচার্জ করতে পারছিলাম না, ডিউ টু সার্টেন আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্টেন্সেস বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল। তো সেক্ষেত্রে আমার পদত্যাগ করা উচিত এবং আমি করলাম।
আপনি কি কাজ করতে পারছিলেন না? না না, এই ধরনের কোনো ব্যাপার না, পদত্যাগ করাটা উচিত। কেন চেঞ্জের ফেভারে পদত্যাগ করা উচিত। রাজনৈতিক কোনো চাপের ফলে নো কমেন্টস। বলছি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, দল থেকে কি পদত্যাগ করছেন? না, এখনও করিনি। ঠিক আছে, দল থেকে পদত্যাগ আমি করিনি। আর কাকে দিলেন পদত্যাগপত্র আপনি? পদত্যাগপত্র যেহেতু মেয়র সাহেব নেই, আমি রিসিভিংয়ে মেয়র সাহেব, চেয়ারম্যান এবং কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং সেক্রেটারি, 4 জনকেই দিলাম। হঠাৎ করে আপনি ছেড়ে দিলেন, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আপনার বড় যারা তারা কি সমস্যায় পড়বেন? দেখুন, কাজ যদি না করতে পারেন থাকা উচিত না, আমার মনে হয়। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি দেখুন আমার চিঠিতেও লিখেছি, এটা আমার ব্যক্তিগত স্ট্যান্ড, ব্যক্তিগত পজিশন। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।